शुणन्तु सुभिज्ञ जने मन कर्ण देई सुभिज्ञ जने मन कर्ण देई लाख बिन्धा कथा एबे कहिबा बुझाई दुर्योधन तुमको ये मारी बार पाई गुरु राजा तुमको ये मारी बार पाई चौसण पटे गृह से तोड़ाई कपटरे तुमको से डाकी नहीं जदु गृह मध्य तुमको रखाई जदु घरे जाऊँ देले अग्नि लगाई ना सेठर बाहर होई गल सड़ जण नाबरे बसी सरजू नदी पार हेला कुंभीर दत्ते नदी मझिरे बधिला तहुन जाई हिड़ी में के बने प्रवेशिला हिड़ी में के राक्षस को से स्थाने बधिला हिड़ी में के विवाहले वीर भीमसेना घटोत्कच पुत्र तहु होइला जन्म गोपने चलिला न जानिले केही रामेश्वर तीर्थरे प्रवेश हेला जाई से दिन द्रौपद राजा लाखटिए कले व्यास महर्षि आसी तुमको कहिले तांको वाक्य सुनी पांच भाई गला जाऊ जाऊ अंगार पनंग बधिला कुंभार साले जाई बांधिल बास से तानरु चली गल लाख बिंधा पास द्रौपद राजा कहले सभा को जानिना जे बिंधी लाख मोर कन्या देवी दाना चंडाल ठारू ब्राह्मण परिजन्ते जे बिंधी लाख मोर झियो देवी हस्ते आपण तो ब्राह्मण सभारे बसिथिला ता सुनी लाख बिंधी बाग तुमे गल सात ताल उच्च लाख ऊपरे तामिना माथ तळे राधा चक्र बुले घन घन कतुरी प्रमाण पटा थिला कोसार थनुर थरु छिड़ा हैला पटार ऊपर को गंठे मृष्टि तळे देल दृष्टि पिंडिल माछर बामा चक्षु गला फुटी बाम रंध्रे बादी डाहाणी निकिली तेबे जाई आनिल हे द्रौपद दुल्हारी कुंभार साले तुमी प्रवेश हेला फलटी आनी बोली माता को कहिला माता आज्ञा देले पांच भाई बांटी खाओ आदि सेई फल आनी छंती हे इंद्र तनय एबे सेई फल तुमे नियो हे पंडु पुओ एबे सेई फल दे उड़ाई लांचुआ देह को झुणा बासना बाजीगला मात्र बाइयार देह को महापुर पड़े काम करना कौन काम गोटे भल गुणिया डाकिरी आनी आको केळे दउन ए बुआ डाइना पुआ बा भाबिलु केळे दो बोली आ महापुरटा घरा कर रहि जोनी रहू म महापुर रहू चार उना लक्ष्य राजा को द्रौपद राजा निमंत्रण दैथिले चार उना लक्ष्य राजा आ चारटा राजार गांडरे घा भारी पड़नी द्रौपद राजा कहले जे लाख बिंदिबा हां मोर झियो द्रौपदी की से विवाह करिवो जणे पर जणे आसिले लाख बिंदिबा पाई किंतु केही मध्य बिंदि पालेनी समस्त परास्त होई गले हां द्रौपद राजा कहले पृथ्वी राव के वीर नाही हां शून्य हे गला ए धरा शून्य हे गला धरा जद्य भी वीर माने लाख बिंदि पाले नाही हां ब्राह्मण ठारू चंडाल पर्यंत जे लाख बिंदिबा मोर झियो द्रौपदी की से विवाह करिवो काहुरड़िया को कालपुरिया को आंके पांच भाई जाको ब्राह्मण वेश बसी युधिष्ठिर कहले अर्जुन जाओ तुम्हें लाख बिंद भ्रातांकर आदेश रे अर्जुन गले लाख बिंदिबा पाई जिमिति लाख बिंदी देले अर्जुनंकर गोड़ा हाथ आ तले लागिलानी कहीं ना चार उना लक्ष्य राजा मुहरे काली बोले गोटे स्त्री को जीति आंकु तो कौन पर लगिला द्रौपदी कौन गले गोटे वर्णमाला धरिकी आसिले अर्जुन को देवा मल्लीमाला मल्लीमाला काहाकु देवी देवी रे मल्लीमाला काहाकु
ଦେବି ରେ ମଲ୍ଲି ମାଳ କାଣ୍ଡକୁ ଦେବି। ରଖିଦାରେ ପୁଅ ଏ ରଖିଦା ଶିବରାତ୍ର ପରେ ନଡୁକୁ ଦେବୁ। ଆଙ୍କର ଲୋଭ ଛାଡିବାକୁ ନାହିଁ ରହିବ ଏଇଟା ସରୁ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ରୁହ ରହିଯାଅ। ଘରେ ମୋର ମା ଅଛନ୍ତି ହଁ। ମାଙ୍କର ଆଦେଶ ନ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲମାଳଟି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆସ ଚାଲ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯାକ। ଆସ ରେ ଅର୍ଜୁନର ମା ପାଖକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଦିନି ତୁ ଆ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଚାଲ ଚାଲ ଅର୍ଜୁନର ବୋଉ ପାଖକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଜିନି ମାମା ମୁଁ ଜିନି ତୁ ଆଜା ମୁଁ ଜିନି। ମୂର୍ଖ ପିଲା ସେ ଦଣ୍ଡନାଟରେ ସାପୁଆ ବାହାରିଲା ବେଳେ ତ ବାହାରି ପଡୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଦେଖ ଅଇଲେ ହୋ କି ମୁହଁ କିରେ ତୋର। ଇଏ ଏ ମୂର୍ଖ ବାଇଆ ଇଏ ତ ମାଡ଼ ଖାଇବ ଖାଇବ ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଖୁଆଇ ଦବ। କହୁଛି ଆସରେ କିଏ ଫାଙ୍କା ଅଛି ତା ମା ପାଖକୁ ଯିବ ବୋଲି ମାଡ଼ ଖାଇବନି। ହଁ ତମେ ଏବେ କିଏ କହିଲ? ତାଙ୍କେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯାକ କହିଲେ ଚାଲ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ହଁ ତମେ ଏବେ କହିଲ ନା। ସହଦେବ ହଁ। ନକୁଳ ହଁ। ଅର୍ଜୁନ ହଁ। ଭୀମ ହଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଙ୍କେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ। ହେଲା ଆଉ ତୁ ଦେଖିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ଡାକୁଛୁ ଆସ ଯିଆ ତା ମା ପାଖକୁ ବୋଲି ମାଡ଼ ଖାଇବନି। ତମେ ଏବେ କହିଲ ଦ୍ରୌପଦୀ ଧର ଧରିକି ଚାଲ ତା ମା ପାଖକୁ ଯିବା କହିଲ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଆଙ୍କେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ରେ ଓହୋ ଆଙ୍କେ 5 ଜଣ। ଆଙ୍କୁ ତ କାଉଳିଆ ଲାଗିଛି ହଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଗୋଟେ ଜିତିକିରି ବାଜି ମାରିକିରି ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି। ମା ଥିଲେ କୁମ୍ଭାର ଶାଳରେ ହାଣ୍ଡି ଗଡୁଥିଲା। ସେ ଚାରି ଭାଇ କି ପଛରେ ପକେଇଦେଲା। ଅର୍ଜୁନ ନା କାଉଳିଆ ହେଇକିରି ମା କୁ ଖାଲି ରଡି ଉପରେ ରଡି କରିକି ଡାକିଲେ କହିଲେ ମା ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଳ ଆଣିଛି। ମା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ବୋପାରେ ଯଦି ଫଳ ଆଣିଛ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯାକ ବାଣ୍ଟିକିରି ଖାଇଦିଅ। ରାଧେ ରାଧେ ଦ୍ରୌପଦୀ କଲେ ଅଧେ ଅଧେ। ହଁ ଦ୍ରୌପଦୀ କି କାଟିକି କରି 5 କଡ଼ି କରି 5 ପିସ୍ କରି ଖାଇ ପକେଇଲେ। ମଟନ ନା ଚିକେନ ନା ପନିର ନା ଛତୁରେ ପୁଅ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇକି ନା 5 ଜଣ କେମିତି ଭାଗବାନ ଟିକେ ଗଡ଼ି ନ କଲେ କୁହ। ପାଞ୍ଚ ଭାଇ କି ପାଞ୍ଚ ବାର ପକେଇଦେଲେ। ବାର ଅଛି ଆଉ 2 ବାର କଣ କଲେ? ଦ୍ରୌପଦୀ କି ରେଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସିରିଏଲ ରେ 7 ବାର ଯା ଯଦି 5 ଭାଇ ଧାଇଁବେ ହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବନି। ବେଶୀ ଜାଣିଲା ପୁଅ ତତେ ମୂର୍ଖ ପିଲା। ଯା କାମ ଚାହିଁକିରି ଆଇଥିଲୁ ଯେ